अस्सलाम वालेकुम। समा स्पेशल के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। वैसे तो आज इतवार यानी छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पाकिस्तानी जो मौजूदा सियासत है आपको हर दिन सरप्राइज करने की भरपूर सलाहियत रखती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया और फौरी गवर्नर हाउस छोड़ने की हिदायत कर दी। लेकिन उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म के पास उन्हें हटाने का इख्तियार नहीं, जब तक सदर मुमलिकत मंजूरी नहीं देंगे ओहदे पर बरकरार रहूंगा। हुआ तो ये भी कि हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई मौखर। गवर्नर हाउस से हमजा शहबाज की टीम और जो 1000 लोग मौजूद थे उन सबको वापस जाना पड़ा। लेकिन शो का आगाज करेंगे कल के कराची जलसे से। इंडीड पावरफुल शो था और मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ आदाद शुमार इसकी देते रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक वाक़यात भी कुछ इसमें पेश आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, पीटीआई से फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको हम बहुत वेलकम करते हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ ही देर में हमारी नुमाइंदा जो कल कवरेज कर रही थी इस पूरे जलसे की, जमजम सईद, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो फिरदौस साहब आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, कल कराची ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है आपको? अनप्रेसिडेंटेड जिसे कहते हैं, जिसका फकीदुल मिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। कराची की तारीख में मैंने इससे बड़ा जलसा नहीं देखा, किसी जमात का नहीं देखा। और अब मेरी कराची में रहते हुए बचपन से लेके अब बुढ़ापे में कदम दाखिल कर रहा हूँ, 66 साल उम्र हो गई है। मैं आपको कह सकता हूँ इससे बड़ा जलसा हुआ नहीं। यानी कि जो मुख्तलिफ पार्टीज क्लेम करती हैं, पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर का जलसा या फिर MKM का जलसा, उन सबसे बड़ा था ये जलसा? जी, मेरे ख्याल से इससे पहले भी सबसे बड़ा जलसा जो था वो पीटीआई का ही था, सन 2011 का या 18 का जिसे कहा जाता है, और मैं समझता हूँ ये जलसा उससे कहीं बड़ा था। ओके, अच्छा, फिर ये बताइए कि जो मोमेंटम आपको पेशावर से मिला और ये फिर अब कराची से होते हुए अभी आगे लाहौर की तरफ आप लोग लेकर जाएंगे, जो बयानिया इस वक्त कायम हुआ है, ज़ाहिर सी बात है अमेरिका वाले मामलात, और ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा डैमेजिंग हो सकता है हमारे सिफारती ताल्लुकात के लिए? क्योंकि बहुत से लोग अब इस पे, जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं, आपकी जो हुकूमत भी है, वो भी इस चीज़ पे यही कह रही है कि जी आपने जो भी इख्तलाफ रखना है रखने, लेकिन जो बयानिया खान साहब लेके चल रहे हैं, खास तौर पे जो एंटी अमेरिका वाला है, क्या आपको लगता है आगे चल के थोड़ा सा डैमेजिंग नहीं होगा? ये हमारा बयानिया क्या है? हमारा बयानिया ये है कि हम दुनिया के तमाम ममालिक के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन उस दोस्ती के रिश्ते में गुलामी नहीं चाहते। मैं समझता हूँ ये बयानिया हर आज़ाद कौम का होना चाहिए और हर उस ताकत के खिलाफ होना चाहिए जो अपने आप को साम्राज्य कुव्वतें कहती, चाहे उसमें कोई भी सुपर पावर हो। अगर वो अपना तसल्लुत किसी आज़ाद मुल्क पर चाहेगी तो उस मुल्क में अगर हकीकी आज़ादी है तो वो इस बात के ऊपर नफ़ी भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए जद्दोजहद भी करेंगे, कोशा भी रहेंगे। और अगर आप इसके अलावा कुछ करते हैं तो आप एक महकूम कौम है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कौम जो कि महंगाई से सताई हुई थी, थे, लेकिन उनको उससे ज़्यादा जिस चीज़ को वो फौकियत देते हैं वो अपनी खुददारी, इस आज़ादी को है, जो खान साहब ने उनके दिलों में और दिमाग में रोशनी डाल दी कि देखो आज़ाद कौम बन के रहना है तो तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ, और पूरी कौम ने उनको लब्बैक कहा। ठीक है, आपका ये पॉइंट में सवाल बना के अब ज़रा ब्रिगेडियर साहब के पास लेके जाना चाहूँगा। फारूक साहब, आपने इससे पहले भी होने वाले तमाम तर जलसे देखे हैं पीटीआई के, उसके बाद आपने पेशावर में होने वाला जलसा भी देखा और कल कराची वाला भी जलसा आपने देखा। क्या कहेंगे लोगों का जो रिस्पॉन्स है, चाहे वो इमरान खान साहब का ये बयानिया हो या फिर लोगों की जो उनसे इमोशनल अटैचमेंट है, वो लोग समझते हैं कि जी उनको गलत तरीके से निकाला गया या जो भी मामलात हैं, कितना ज़्यादा मोमेंटम इमरान खान साहब बिल्ड कर चुके हैं अब तक? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने तो उनका अक्टूबर 2011 में जो 30 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में एक गेम चेंजर जलसा हुआ था, मैंने वो भी देखा है। उसके बाद फिर 2013 में फिर मीनार पाकिस्तान में 23 मार्च को हुआ था, आई रिमेंबर, 2000 इलेक्शन ईयर जो था 2013, वो भी देखा है।
मैं ये समझता हूँ, फिर बीच में फिर वो थोड़ा गैप आया, लेकिन ये जो पिछले 1-1.5 महीने में एब्सोल्युटली इसको कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड, बिल्कुल ये सही वर्ड इस्तेमाल किया मोहतरम हमारे फिरदौस नकवी साहब ने, बिल्कुल सही है। और कराची वाला बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इमरान खान साहब की जो कैरिश्मा और पर्सनालिटी है ना, बीइंग ए नेशनल हीरो, वो लोगों में बैठ गई है। दैट इज़ वन बिग फैक्टर। और दूसरा, इस दफ़ा जो मैं चेंज देख रहा हूँ, एक सिंपैथी वोट भी है, सिंपैथी का फैक्टर भी है कि जी उनकी गवर्नमेंट है, तो जाहिर बात है उनके वोटर जो है पार्टी मेंबर निकले हैं पूरे पाकिस्तान में उनकी कॉल पे, उनकी सपोर्ट में। लेकिन जिस चीज़ के लिए को मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी नेशनलिज्म, एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट जो है वो जनरेट हो रही है। लाइक बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने जलसे में अब वो पीटीआई के जो ओरिजिनल गाने हैं वो ज़रा कम कर दिए, मिली नगमों की तरफ आ गए। और पाकिस्तान का झंडा, जब पाकिस्तान का झंडा होता है इतने बड़े जलसे में, तो देखें पूरी दुनिया देख रही होती है। तो पाकिस्तान के झंडे का मतलब है पाकिस्तानी नेशनलिज्म, मतलब है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो, जो हमेशा बाहर के लोग कहते हैं कि यार ये बड़ी डटी कौम है, इनमें बड़ी रेजिलियंस है, ये हर मुश्किल वक्त में ये कौम खड़ी हो जाती है। कोई भी मुश्किल, दहशतगर्दी हो और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कैसे पाकिस्तानी कौम खड़ी होती है। अब वो बाहर वाले वो कह रहे हैं कि भाई ये कौम तो ये तो खड़ी होगी, हालांकि रमज़ान और गर्मियों का जो मौसम होता है इसमें पाकिस्तान में बड़ी कम पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इफ्तार डिनर का जो है वो ज़्यादा माहौल होता है। लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल हो रहा है, अब फिर ये जा रहे हैं लाहौर के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है, अभी आगे मई की गर्मी आ रही है, पाकिस्तान में नॉर्मली गर्मियों में ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कैंपेन बड़ी मुश्किल होती हैं। बुजुर्गों का बाहर निकलना, ख़वातीन का बाहर निकलना, ड्यूरिंग द डे टाइम जलसों में जाना, इतनी गर्मी, खौफनाक गर्मी होती है। लेकिन तो देयरफॉर मैं ये देख रहा हूँ कि विल ही बी एबल टू कीप अप द मोमेंटम ऑफ हिज कैंपेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ तक लोग आए हैं वो तो इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल कि वो आए हैं, बिल्कुल ये लोग भी आए हैं। और लेकिन फिर हुआ कुछ, ये भी मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा डिविएट करके, और कल एक जो गैर अखलाकी किस्म का काम हुआ है वो ये हुआ है कि मैं खुद भी, क्योंकि कई जलसे कवर किए हैं और हमारे बहुत से नुमाइंदे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के नुमाइंदे यहाँ जाते हैं, कवर करते हैं। और ये आप कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में इतने सारे लोग जाते हैं, तो हमारे नुमाइंदे भी सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि जब तक ये जलसा ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक वहाँ से हिलते नहीं हैं। किस लिए? ताकि लोगों तक सही चीज़ पहुँचा सके। हमारी नुमाइंदा जमजम सईद भी वहाँ पर मौजूद थी और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप को चोटें आई, अब आप बेहतर फील कर रही हैं? आर यू ओके नाउ? जी बिल्कुल फैसल, अब तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा था। क्या हुआ कल, मुझे ज़रा बताइए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग सुबह से रिपोर्ट कर रहे थे, रात हो गई, जब खान साहब आए, जलसा मुकम्मल हो गया, तो जब सब वाइंड अप होने लगा तो हम जाने लगे। तो इतने में जो खारदार तारें लगाई गई थी ख़वातीन के इनक्लोजर में सेफ्टी के लिए, वो खारदार तारें तोड़ी गई हैं, बाकायदा फलांग कर कुछ लड़के आए हैं, तोड़ी भी गई। तो जब हम रिपोर्ट करने लगे, अब समा वो दिखाता है जो सच होता है हमेशा। हक और सच के लिए हम बहुत बार पिटे हैं, ये बात नहीं है, तो फिर भी अपने पॉइंट पर डटे रहे। हमने वही हकीकत वहाँ भी दिखानी चाहिए। लेकिन इतने में कुछ लड़के आए और उन्होंने घेरा डाला। मैं थी और मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच थे वहाँ पर, तो उन्होंने बिल्कुल राउंड अबाउट में हमें बीच में खड़ा किया और जो झंडे उनके हाथ में, जो डंडे थे जिन पर झंडे लगे हुए थे, वो झंडे उन्होंने उतार के उन डंडों से हमें मारा। और उसके बाद जो है छोटी छोटी कंकरियां थी वो मारी गई। अब जाहिर सी बात है, जब हम पिट रहे होंगे उस टाइम की तो हमारे पास फुटेजेस नहीं होंगी। अलबत्ता बाद में जब मैं रिपोर्ट को कंटिन्यू कर रही थी, थोड़ी देर बाद मार खाने के बाद भी हमने हिम्मत नहीं आ रही और हमने इस रिपोर्ट को कंटिन्यू किया। जब मैं अपना एजलब मुकम्मल करने लगी तो इतने में बॉटल का एक कैप है वो ब्लू कलर का, वो आके मेरे माथे पर लग जाता है। तो लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया कि समा की रिपोर्टर पर तशद्दुद किया गया, उनको बॉटल का कैप जो है वो सर पर लग गया और वो शदीद ज़ख्मी हो गई। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बॉटल के कैप से कोई ज़ख्मी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जो उससे पहले जो कुछ हुआ था
ظاہر سی بات ہے جب میں اور میرے کیمرہ مین کو ڈنڈے مارے جا رہے تھے، ایون کہ SSU والے سامنے کھڑے تھے، اور جب میں نے ان سے مدد مانگی تو وہ آگے سے ہنسنے لگے. وہاں پر خواتین پولیس کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، جبکہ ساری فیملیز پوری آئی ہوئی تھی. VVIP پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی ہم نے وہاں دیکھا نہیں. یہ میں فردوس صاحب سے بھی یہ چیز ضرور یہ مدعا اٹھاؤں گا. فردوس صاحب، یہ صرف ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اڈا پلاٹ پہ بھی میں خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے. تو جو نوجوان جو ہوتے ہیں، جو لڑکے ہوتے ہیں، وہ خواتین انکلوجر کو جو ہے وہ اکھاڑ پھینک کے اور اس کے بعد وہ اس میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ صرف میں دوبارہ بتاؤں، یہ ایک جماعت کا وتیرہ نہیں ہے. ابھی پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ ہوا، اس میں بھی یہ چیز ہے. اس کا بھی میں عینی شاہد رہا ہوں. بطور قوم، بطور پولیٹیکل ورکر، بطور ایک سیاسی لیڈر، یہ اس کی کنڈمنیشن تو آنی چاہیے نا سر؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے جتنے بھی جلسے ہیں، اس کو چھوڑیے، پچھلے اتوار کو ملینیم مال کے اوپر دیکھ لیجئے، جو کہ آرگنائز جلسہ نہیں تھا. ہمارے ورکرز اور سپورٹرز جو ہیں وہ اس کام میں انڈلج نہیں کرتے. آپ کو ایک مثال بتا دیجئے جس کے اندر کسی بھی خاتون کو، کسی بزرگ کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. اگر یہ واقعہ ہوا ہے جس کا مجھے اپنی پارٹی ذرائع سے اطلاع نہیں ملی ابھی تک، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارے سما تو تب بھی بہت سپورٹو چینل رہا ہے، جو بھی ہو، تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے کہ یہ کوئی جائز بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے جلسے کے دوران صرف یہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ 2 ٹاورز کولیپس کر گئے تھے رش کی وجہ سے. اس کے دوران بھی لوگوں نے ڈسپلن جس طرح رکھا، کوئی بھگدڑ نہیں مچی، اور باقاعدہ پورا جلسہ ڈسپلن کے ساتھ چلتا رہا. کوئی ڈسٹربنس نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ 2 ٹاور گر گئے. تو میں جلسے کے اختتام پہ دیکھیں، میں تقریباً 1:30 بجے نکلا ہوں اسٹیج کے اوپر سے. اس وقت تک مجھے نظر نہیں آئی یہ بات ہوتے ہوئے. میں ہو سکتا ہوں کسی کو انٹرویو دے رہا ہوں یا کچھ ہو، یا میری کمر ہو اور یہ انسیڈنٹ، لیکن اس کو ہم ضرور انکوائری بھی کر لیں گے. اور ویڈیو فوٹیج کہیں نہ کہیں سے ہمیں مل جانی چاہیے. کیمراز تھے کچھ نہ کچھ، چینل ٹیک کے تھے، میں وہاں سے بھی مبشر سے مانگتا ہوں، اور پتہ چل جائے گا کہ وہ PTI کے ورکرز ہیں یا کسی اور جماعت کے شرپسند ہیں جو آخری وقت کے اوپر جلسے میں بدمزگی پیدا کرنے کے لیے اور اس قسم کی مثال پیدا کریں. اینی جو بات آپ نے اصولی طور پہ کہی ہے، مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی جماعت بھی ایسا کوئی واقعہ ہو، اس کی تعریف تو کرنا درکنار، مذمت ہی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس سے سیکھیں، کیونکہ خاص طور پہ جو خواتین رپورٹرز ہوتی ہیں وہ یقین مانیں کہ ایک تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہمارے معاشرے میں عورت کا نکلنا جو ہے کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اپنے گھروں سے نکل کے کس طریقے سے اب ڈیوٹی فرائض سر انجام دیتی ہیں. صرف ایک چینل کی بات نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی چینل ہو، جس میگنیٹیوڈ کا بھی چینل ہو، اور کوئی بھی ورکر ہو، رپورٹر سے لے کے کیمرہ مین تک، کیمرہ پرسن سے لے کے اینکر پرسن تک، ہر ایک کی اپنی سینکٹیٹی ہے. اچھا، تھوڑا سا میں آگے لے کے چلتا ہوں ٹاپک کو. بریگیڈیئر صاحب، ناؤ دا تھنگ از کہ یقیناً بہت پاورفل جو ہے وہ کراؤڈ بھی انہوں نے گیدر کر لیا، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن مومنٹم والی بات، جلد سے جلد اگر الیکشنز کنڈکٹ کرنے کا کوئی بھی ماحول بنتا ہے، تب تو یہ مومنٹم جو کیری کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، یہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. لیکن کتنا یہ جو مومنٹم کریٹ ہوا ہے، آپ کے نظر میں یہ کتنا سسٹینیبل ہے، کتنا سسٹین کر سکتا ہے، کتنے دن تک یہ جو ہے وہ اپنی طاقت دکھا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلے میں بھی اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ، اور میں کنڈیم کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کے رپورٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہیرسمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ، یہ غلط ہے. لیکن میں یہاں ایگری نہیں کروں گا فلی ود فردوس صاحب، کیونکہ ابھی بھی کچھ ایسی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی سوشل میڈیا پہ جس میں PTI کی یہ جو بڑے جلسے ہوتے ہیں، اس میں خواتین کو ہیرس کے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں ماضی میں. بلکہ ایک تو مجھے یاد ہے کہ 2018 سے پہلے جو جلسے چل رہے تھے، اس میں اتنا ہوا تھا کہ خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اسپیشل انسٹرکشن دی تھی کہ جناب یہ میرے جو ہے وہاں پہ لوکل ڈسپلن اور جو PTI کے جو ورکرز ہیں، دے ول انشور سیکیورٹی کے لوگ کہ
لیڈیز کا انکلوجر ہو گیا یا ویسا اس کو ٹوٹلی بالکل سیگریگیٹ کیا جائے. تو یہ ایک ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ایک پرابلم ہے which needs to be looked into. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل بالکل, آپ کنٹینیو کریں. اوکے, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از آل, یہ اب بات کلیئر ہوگی کہ یہ پورا اپنا ایک پولیٹیکل کیمپین کر رہے ہیں, پریشر جنریٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ارلی الیکشنز ہو جائیں, اور ان کے ذہن میں ہے ارلی الیکشنز بائی دی اینڈ آف دس ایئر. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف جلسے جلوس سے تو الیکشن میرا نہیں خیال ہے. کوئی کہے گا کہ چلے جی ان کو پسینہ نکال رہے, نکلنے دو ان کے پسینے, کب تک کرتے رہیں گے, ایک وقت آتا ہے بندہ تھک جاتا ہے. لیکن پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی پارٹی ہے جس نے 2014 میں, اگر آپ کو یاد ہو, 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا قادری صاحب کے ساتھ, اور 126 دن از ناٹ اے جوک, ٹھیک ہے نا جی. وہ تو پھر اینڈ میں اے پی ایس کا ثانیہ ہو گیا تو خان صاحب ہیڈ ٹو کال آف دا دھرنا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال پنجاب میں جو ہم نے ایک بڑی میں کہتا ہوں ڈسگریسفل سچویشن دیکھی ہے پاکستان کے عوام نے کل پنجاب کے اسمبلی میں جو ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ اپنا مومنٹم کو سسٹین کرنے کے لیے یہ غالباً کچھ اور کریں گے. اگر نیشنل اسمبلی میں ان کے 123 لوگوں نے اپنا ریزگنیشن دیا ہے, لگتا یہ ہے کچھ ایسے سیاسی مبصر بھی اس طرف بات کر رہے ہیں کہ probably they'll go in for en masse resignation in the Punjab Assembly to generate more and probably use KP as a last resort. Okay, Brigadier صاحب میں چاہوں گا کہ hold that point right there because ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پر حاضر ہوں گے, یہیں سے اپنے ڈسکشن کا آغاز دوبارہ کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جلدی چلو, افطار ہونے والی.